y con cosas de Rachel, algo muy creepy. Entonces, pues llamamos ¿cómo se llamaba? ¿Garim? No, Irving, no me acuerdo. Y bueno, nos pasamos el día enganchados a uno de los primeros teléfonos portátiles, bueno, móviles que existían. Y hoy hemos aparecido, día 9 aquí. Mira, aquí vamos. Irving. Irving. ¡Por fin! Estoy bien, eres lo único que tengo. Venga, va. Que I si eres un know, I told you to go to psicópata... hell. Si eres un psicópata... You're right. That room No freaked me, me no me out. mates, yo soy amigo tuya. Amiga So, tuya. I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor. In the En el attic. ático. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for Es granted. como si alguien estuviera It's as colocando if partes de mi pasado ante someone mí. was putting pieces of my past in front of me. Vale, habrá que to forzar show esta them to me cadera, tía. under another light. Who are you talking about, Nikki? Mi padre, lo estoy haciendo todo yo. Mi padre. Maybe it's my father. Tu padre está muerto. In my music box, I found the En medal mi casa de música he encontrado la medalla que gané la noche que murió Rachel. Puede que papá la pusiera And if he ahí. did, there must be a reason. Y si lo hizo fue por algo. Es de locos. Sounds insane. The night Rachel died. Rachel murió, a lo mejor es de ahí. I played in that really long hockey game. Desde donde debería comenzar, estuve jugando ese partido de hockey tan largo, pero ¿qué ocurrió realmente? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Pero bueno, Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom comentarios. volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. Bizanen. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Vale. Mo. Espera, ahora puedo abrir... Ah, no. ¿Y por qué puedo abrir esa habitación? A ver, vamos a bajar para abajo a la planta intermedia entre... la recepción... Ahí no está, aquí. Esto es aquí. No era el comedor. A ver, espera, ¿qué me dice? Será mejor que eche un vistazo en el me. ¿Qué es el me? El mezanine será. Es en el medio donde están las mejores cosas. Es en el medio donde están las mejores cosas. A ver, se supone que la planta intermedia es esta. ¿Será esto? Ah, sí, será esto. A ver. Vale. Están sonando cuchillos. ¿Y esto? Vamos a ver, vamos a echarnos un traguito con la coctelera. Un traguito al gaznate, ¿no? No, va a ser que no. A lo mejor hay alguna foto sospechosa por aquí y no me he dado cuenta. Estos ceniceros tan de los 80 y 90. A ver, ¿por dónde narices he entrado? Por ahí. Por aquí encontré... ¿Qué cojones ha sonado? Está sonando el puñetero micrófono. Esto encontré. Una foto. Sí, de eso. A ver, está sonando el micro. ¿Uso el micro? Partituras. Viaje al infinito, ¿vale? Y Lonely Thoughts, que no sé qué coño significaba. Privado, aquí. Vamos a entrar aquí. Vamos a ver. ¿Qué carajo pasa aquí? Pero es por aquí realmente lo que tengo que hacer. Espera, ¿esto estaba aquí? Esto no lo recuerdo. Pues estaba escuchando cosas muy raras.
El almacén, que esta es la puerta secreta. Bueno. Yo me estoy perdiendo yo solo. Y es que la mano no me deja ver el mez. El mez, pues tendrá que ser el lugar donde están las mejores cosas. No entiendo esa cosilla, pero bueno. Vale. Por aquí. No, por aquí. No, por aquí. Ahí. Están sonando cosas, tío. Estoy achantando ya, ¿eh? Vamos a ver. Joder, con las puertas. ¿No hay guía telefónica? Yo creo que hay cosas que no vi ayer o no quise ver. Esto lo he cogido automáticamente. No le doy yo ni a coger. ¿No me puedo agachar? Pues nada. Un cuadro. Vamos a ver. Vamos. Ah, por aquí quizá. Diorama. Una bota. Un cuadro caído. No sé qué es esto. A ver. Lista de tareas. Será mejor. He hecho un vistazo en el mez. Es en el medio. Donde están las mejores cosas. Mezabine. A ver si me estoy equivocando, tío. Estoy oyendo susurros y todo esto. Esto me está poniendo... Oye. Ah, vale. Me estoy poniendo muy nervioso. Aquí se supone que hay una puerta. ¿Eh? Rosa marchita. En la 217. ¿Habrá algo en las 217? Me lo voy a apuntar. La 217. Y luego se me olvida. Estuve en la 117. Vamos a ver. Míralo, si es que están sonando cosas. Ballroom. Habitación de la pelota. No entiendo nada. No entiendo nada. A ver, ¿para dónde tengo que ir? En el medio donde están las mejores cosas. Es que no te entiendo. En el mez, que será el mezanine. Ah, vale. Vale, el mezanine es esto. Creo. O esto. ¿Será aquí? Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Una lámpara mosa. Ceniceros. Una lámpara encendida. No lo veo sospechoso. Ah, ¿será por aquí? Ajá. Tiene pinta de ser esto, ¿no? Ya verás. Bueno, allá vamos. Allá vamos, chavales. Bueno, esto ya da muy mal rollo, los maniquís. Una tía con un palo de hockey. ¡Hola! ¿Estáis locos? Es mi palo, Irving. Nicole. ¿Irving? ¡Irving! Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. Están colocados como una escena. Uno de ellos lleva un palo de hockey. Mi palo de hockey. Wait, what the fuck? ¿Ves? My stick. Es mi palo. If you're listening to me, Creo que quien quiere montarse esta representación quiere decirme que a Rachel la mataron, pero ¿por qué mi palo de hockey? They want to tell me that Rachel was Mientras yo jugaba, mi padre se cargó a Rachel. Why my hockey stick? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Ahora sí quiere que llame a la poli, ¿no? O sea, el tío te estaba avisando. Se oyen pasos. El tío te estaba avisando de lo que estaba pasando. Y te dijo, voy a llamar a la policía. Y tú dijiste, no, yo soy Sherlock Holmes. Me gusta Sherlock Holmes. Y voy a desentrañar este asunto. ¿Se ha caído un brazo?
¿Os desmontáis o qué? ¿Tengo que coger el brazo? No. Bueno, yo me piro. Ahora me darán en la nuca o algo. Y empezará. Where are you, Nicole? It's Ya about estoy aquí. time. Did you ¿Has hear my escuchado? messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Oh, oh. Me voy a dejar esto yo. Vale. ¿Llevas el talonario? Sí. Vale. What? Are you, No lo entiendo. are ¿Estás you borracho? drunk? Este es el chungo. Keep going. Sí, adelante. Sí, Hello? porque Hello, Ah. Irving. han llamado al timbre de la entrada. O sea, de la recepción. Ahora me lo explicas. Esta caja no estaba aquí antes. ¿Eh? ¿Hay algo raro? A ver, juraría que esta caja no estaba aquí antes. Sigue adelante. ¿Cuántas puertas has abierto? Y lo dice así como con voz chunga. Ahí fuera hace buen tiempo. ¿Por qué no me has dicho que puedo irme? Bueno, no hace buen tiempo, perdón. Solo es que hace sol. Sigue adelante, ¿a dónde, tía? Me estoy acojonando. A ver, hemos dicho la 2.17. ¿No? Sí, voy a la 2.17. A ver si por un casual de camino me pasa algo divertido. A ver, ahí es donde me he metido antes. ¿No hay habitación 2.17? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, voy a ir arriba. Ajá, 2.17. Por aquí. ¿Eh? Dios, te juro que he visto algo. Mi cabeza ya me jode, ¿eh? A ver, 2... Por aquí, 2.17. Aquí. No hay nada. No se puede abrir. Bueno, pues me voy a la habitación. Que está cerrada con cadenas. No, ¿dónde está eso? Joder. No sé dónde está ahora mismo esa habitación, pero seguro que tengo que ir ahí, ¿no? Ha dicho, sí que adelante. Bueno. Lo que te digo, ¿por qué? A ver qué dice. Irving, ¿qué haces? ¿Qué se esconde tras la puerta cerrada del segundo piso? A eso voy. Pero es que, vamos a ver. ¿Me podrías decir en el mapa dónde estoy? Museo. No, no es aquí. No sé para dónde tengo que ir, macho. A ver, habita. Cago en la leche. Esto ha sonado. Habitación, museo y habitaciones. Ah, estoy en el segundo piso, sí. Joder, se están oyendo cosas. Míralo, ya está abierta. Este tío... ¿Quién es este tío? Estoy oyendo como... una mujer forcejeando. Ups. A ver, estoy viendo fotografías, transmisores de radio, un infiernillo. Infernillo, perdón. Ostras. Alicates. Esto es una fórmula química. Mejor porque no... resonancias. Estructuras de las resonancias son usadas para representar la verdadera estructura de la molécula. A más resonancia puedes dibujar la molécula más estable para deslocalizar. Clinky Christmas. Ghost Sightings. VH vacío. Transmisor radiotelefónico. Y aquí falta un teléfono. Lo que le digo, este tío, mira, el palo de hockey, esta donde me encerró alguien, que era la nevera,
Y esto era debajo de la iglesia, creo. Déjame ver esta foto. Mi coche. Este es mi coche. Pruebas. Nicole's Data. Nicole May del 82. Míralo, es Mountain Girl. Montana, diploma de Nicole. Este tío está loco. ¿Este quién es? El hermano de Nicole, ¿no? O sea, de Nicole, de Rachel. Cantidades de nieve, ¿no? 10 pies, 20. Transmisiones. Motor del coche. De un Dodge, o sea, de mi coche. Es un Dodge del 86. Eso sí que me acuerdo. Muy bien. Es hora de llamar a Irving. Mira, así no me haces daño. Espera, voy a ponerme por aquí, a ver qué hay. Antes de cogerte y llamarte. Uy, ¿y aquí vivías, colega? Más coche, el de la mama, el almacén, la habitación de... Hola, hola, hola. Sigamos indagando. Privado. Pues privado ya no es. Bueno. Oh, esto se pone peor. Proyector. Carrete. Bueno. Otro carrete. Por aquí muchas películas de esto. Una máquina de escribir. Hola. Claire. Esto no lo puedo coger. Vamos, que primero voy a tener que llamar a Irving para que me explique por qué narices se escondía en el ático. Ya verás. Nos van a dar en la... Bueno, hay una ventana rota. Nos van a dar en la nuca, como en todas las películas y juegos. A ver, explícame esto, Irving. Ah, ¿ves? Tu habitación. That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory, painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? ¿Estás de broma? Is this a joke? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Nunca hablaste con Jenkins, tu jefe, la llamada, todas esas cosas raras, tú estabas detrás. Boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past. Hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years. Day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres hacer? What do you want to do now? I want to tell you a story.
Bueno, ya está, venga. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. His father. Oh, his father had other plans for his son. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. ¿Ves? Era la A hermana. heavenly creature that spent hours telling him fairy tales and Convertiría en un hombre libre y fuerte algún día. and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Así era ella, fuerte e independiente. No entendía su dislexia, lo que significaba retrasada. Hola. Eso no se dice, ¿eh? What retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her, but I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness to what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. Bueno, You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. ¿no odiaba a Rachel? Sí, odiaba a tu hermana. No, no la I odiaba. didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Bueno, ¿qué quieres? Como las pelis. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. Pero tú... We all got frozen there, in that very moment. In that confined... Has empezado a comprender. As you'll understand. As you've already begun to understand. Dime qué quieres de mí, eres el extraño del que me dijiste que me alejara. For the first time in years, I depended on someone. And this is the result. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. Nos lo debes, se lo debes a ella. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Se ha abierto sola, genial. Pues ala, vamos a verlo. A ver, lo primero la llave. No puedo. ¿Esto qué es? ¿Rachel? ¿Rachel? ¡Rachel! ¿Un telescopio? Hola. Faith. La fe. No, destino, perdón. Faith es destino. Máquina de escribir. Vale, mira qué bonita. Y Vicky, vale. Pensamientos de Leonard. No puedo leerlos. Cigarrillos, pensamientos de Leonard. Rachel. Bueno, es hora de encender esto. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. Vamos a ver. Imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my Hija favorite favorita, daughter, etcétera. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are.
How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. ¿Pero qué We narices? tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and Se queda en la madera, en las paredes, en el aire que respiramos. in the walls that keep up this hotel, in the air we breathe, Este tío. and sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? Así es. There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel was saying, Nikki. She's here. Hostia puta. Asesina. A ver, en cualquier momento va a salir alguien de aquí y me va a apuñalar, ¿verdad? Me cago en la leche. A ver. A ver, ahora quiero coger esto. Eso es. Claire. ¿Pero quién es Claire? Yo soy Nikki y ella es Rachel. ¿Quién es Claire? Un solo peón. Asesina. Marvel. ¿Rachel? ¿Rachel? Bueno, si alguien me puede decir a dónde voy. Dentro del coche de Claire. Vale, el de mamá. O sea, del ático me voy hasta el garaje. Y de camino hago un sustito, ¿no? O sea, en teoría, recapitulemos. Mi padre se chingó a una niña de 16 años que era hija de un cura y luego se suicidó por no sé muy bien por qué, supongo que porque la rechazó el día en que yo jugaba mi último partido de hockey. Me cago en la puta. Uf. Venga, no queda otra. Yo jugaba mi último partido de hockey. Algo pasó en la iglesia, la niña se suicidó. Una chica. Hello. Nerd was a very special man. Es un arreglo bastante grande como para no a Rachel y a ti. You and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through.
But you're different to when you got here. Now you can discover the truth. A truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. I refuse to keep listening to you. I just want to get out of here. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Madre mía. Vale, entonces este era el hermano de Rachel. Y cuando Rachel se suicidó, pues se volvió loco y junto con mi padre se encerraron en el hotel y empezaron a investigar, yo qué sé qué fórmula, y se creen que la chavala sí vive aquí. ¿Dónde era el garaje? No. Yep. Bueno. Aquí viene el sustillo. Maletero. Vamos allá. ¿Hola? Digo, síndrome de Diógenes. Pensaba que era un cadáver. Y solo una manta, colega. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hay en esta manta? Lávala. ¿Vale? A ver, la lavandería no andaba lejos. De hecho, creo que estaba por aquí. Esta es la sala de calderas. Eso es la sauna, creo. O no sé cómo se llama eso. La lavandería estaba por aquí cerca. Si no recuerdo mal. ¿Qué es esto? No, esto es lo de la iglesia. Aquí está, lavandería. ¿Cuál uso? Aquí en el fregadero. Ya he lavado. Oh, está ahí el aparato. Oh, God. How could I have forgotten? Hola. ¿Eso es sangre? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. Kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Está muy ocupado preparando las comidas de los Foster was so busy pobres. with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberlane church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You, Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased
Ay, perdón. Tengo que cerrar esto. A ver, la que tenía la cara Memory, I roja. had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She cleaned it. Go on. I don't... Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers vale. encouraging me, cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... La verdad, que mi madre se cargó a la niña, ¿no? I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her, in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. Pero qué venganza. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. But she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so. ¿Dónde estás? ¿No me puedes dejar sola? ¿Dónde estás? Irving, where are you? Quiet as far as the eye can see. Beyond the mountains. Bueno, You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't.
Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Bueno. Irving. I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Is that you? Oh. Soledad. ¿Y ya está? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado tarada ahí como el otro o qué? ¿Dónde estoy? Ah, el garaje. Hola, si estoy en el coche. Con el aparato. ¿Dónde está el teléfono? Hola. Ah, vale. Sí. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. ¿Anda? Hostia. Oh, well, I see. Well, you're the owner. You got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. Bueno. Pues te vas a quedar sin cobrar, gilipollas, que no sabes hacer nada. Está hecho aquí el invento más típico americano. Equipo. Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all Esta se ha quedado tarada, la pobre. Mom, Dad, it would be so nice. Equipo, usar. No lo uses. No lo uses que te veo venir. Radio. Equipo. Pon la radio. Bueno. Ay, perdonad, que no os he visto. Ay, Dios mío. Liz. Hola, Liz. Hola, Eka Black. ¿No les ha servido el plot armor? ¿Qué? ¿Qué tal? Hola. A cerrar puertas hay que ser educado. Acá pasando por mi parte de Discord. Timberlane to its fortune together. Juntos sabemos que el Timberlane vuelva. Volveremos a ser felices todos juntos, sí. Pues se va a terminar el juego, yo creo, ya. No more anger, just love. No he encendido el coche, o sea que... Jope, aquí la gente se vuelve loca, colega.